If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. No viene lo todo de Cristo me. E do bena mi ya do me to de sia de la apeto Cristo Yesu pelo le ke ko lo mi la me. Me do bene to fu no do mo ji kere ti o ja bale ko mi ya kata nye ne gboro ne ni a. Me de agbena mawure no vi de sia de pe agbeta. Me de pepe ni ma ten ayo kata volta mi de agboro pa agbeta la be gbe ajijo. Pe nkeke o nye na mi ya kata jijo gbe o nye na mi. To boba amero atenga donku pa mewoji e wa chinu blani ko me die ma gbolo no wa me ke le konye semendi abe jijo penkeke nyegbe konsira pendi ya jijo penkeke wonye no ita wonye jijo penkeke ro ma de no fivi azari ala se ta me de akpena mawude mi ado meto yo kata atenga 5 konye le ndika ya le ma akpom le didi penu bomo dia me de akpena mawude mi ado meto de sia de ba gbeta e me ngolo be fia oji fia ba gba do me no la de ko e me ngolo be de ko Bek benye jijo pepon keketa meja to akpena mo ta jimate ayo mo kata vo ta me ta akpena fiti oji fi bagba do me no la pepe to fule do me vive oji egbe to go ha me da akpena bagbeta kekere ticha o kata chi ala ba me glo bek benye jijo gbe nu kata me le glo ndo nene ma o enye be mi le kurenti ya mi akpe bek be kosira ya enye jinuwe de kelia pen keke gbanto kosira gbanto hallelujah Jinoué de Kelia pen keke ban je kosira ji ke je kosira ban to le jinoué de Kelia me nye plo mie lagbe aye nye tempo ya akpe mi adona mawu to gba amado agbolebe enye tusen alo amekuku pe azan boga ka nye plo we gbe mie lagbe wa yo mi o do agbagba o me o ma yo mi o de kuku o mota ya ta me gbolobe jijo pen keke onye na mi amai o ke lagbe te keregbe kosira gbanto ekene le jinoué de Kelia kenye keke gbanto le jinoué de Kelia me ha ye kedentia de ko mi aglobe akpe aya ta me globe enye jijo pe nkeke ta maneke me ka chimusisi me amaneke me ka lebla nu maupa menu veve tunye globe agbele miasi eye mi gere jinwe de Kelia me manya musewo yo manya nyonyo akpayo amenu veve onye ne mi akata ame okue egbe ale le globe nye tusen alo ame kuku pazan no kata we ame ku nukata o madu ya azan bele nyame kuku wadu ya azan egbe o alu adu nkujiwe egbe o na nyebe la gbe ya ke tadoji no de tai mau pa menu veve e tadoji no ike mau do eta gloda gbe ya ye ku ava me na o me ka ya yo ne po ha me ka mi o ne le mudomda me ka kuku o me no me ne do me ka fu pepe o ke ne le ju ha la ayi me ke ne na gbe na nyanyo de ba mau pa ta me do ike do de wa gbemtia ye ku ava me na o ye ta gloda gbe be ne la gbagba o do me ya ta me globe egbe kosira gban to le jinu de Kelia me ya enye jijo pen keke ne mita alle na Kristo to ekene konye sendi aba wo ha gare jijo me ba globe gbe nya me kuku paza lo kudo jizata na chibla nu mebe au asimesi yakuna mla amevevi yakuna mla vinye yakuna mla sonye yakuna mla ta chinuzizi mo au na chinuzizi me ba me kuku paza keme di ma hono no ndi aba wo ha ku ne mi adu ha zao alo mi adu ngojio wana ma di be yaku wa kan gare jijo me mega fabe gbe anya me kuku pen keke ta me vevie kuna e le feba ye ha ma we nya nu ita yo kurua ta me tibe ma hono no we kene konye semde aba jijo pen keke wonye na o egbe pen keke amega na o ta me bubu egbe pen keke amega na chimusisi mo egbe pen keke amega na chinu ha mo la ba bibla na me nya Kristo to pa jijo poponye ba nu sen Tana fi ka o Kristo to le chibla nu nuzisi mele afuto aduchiu ya ta ma olonu nde aba boji jo kulim de la ba nye kulo si ami tu ko le trivi de Kelia nye gedeme kenye ko tira gbato gba nye keke gba han ne ta hallelujah ho mi ajina mawu agba pe na ma oba eya ele doji ke ndi ya ayo nye be jijo ne nye be de nye le church de ma lo le church va ma coronavirus me gblen nu la egbe anye dasi didi ben keke ple akpeda hajiji na maude doyo ke wo nani ni o ke wo ale ke bo mi atale ko vo mi anu nu gando atu wo coronavirus to wa me akpe o le do me bonu kata nyanya me ku coronavirus me ku nu kata we me ku coronavirus me ku ambanu va yo nye hallelujah e ya talente kanye ya
nke kabe ga gblẽ na wo lo na nye be me kpɔ nua ɖu hã la dzideƒo na si o to dzi ɖe mawu ŋuti be mawu ƒe tameɖoɖo ŋuti gblẽ na gbe ɖoa ye koe ava me na ye me ka le ke ahome yawo la aƒo ɖe nu hã ye koe ava me na wo aleluya kema mi ma azi gamea dzi o ndeka nye ya bie ya kpɔ nuxlãme nya vi aɖe ko le miti 8 nye me ke yɔ miti lɔbɔ ɖeke gbeawo lo miti 8 pɛpɛ koa mie kpa hã ke nuxlãme nyanya mie dza ɖi to le Luka ƒe agbalẽ tamewo me Luka ƒe agbalẽ tamewo tso kpekpe 25 va yi se 37 nutinya aɖe nɔ teƒe ma ye ta wo didi vie nenea ta nenye be mietɔe dzi fifia koa la se ŋutinya hã gɔme ta me yɔ miahlẽ agbogbo ahlẽ ke o nye me dza me hã lolo la be asɔgbɔ alo axɔ game awo me dza ale nusɔsrɔ̃ aɖe le eme ko be nye kplo miasrɔ̃ nane le teƒe ma ye ta wonye ta mi ma he ɖe megbe o miado gbe ɖa ne miana mawunya ƒe tanya eye nusɔsrɔ̃ ƒe tanya ne mia age ɖe me miado gbe ɖa Kristo mawu amenuvela dɔmenyotɔ zi ɖeka miegagblɔ nɔ be akpe ɖe wɔ amenuveve kple dɔmenyo yi ke ne gaɖo ne mie viwo be miawo hã woayɔ miebe agbenɔlawo le dzinu 11 me ƒe ŋkeke gbãtɔ kɔsiɖa gbãtɔ ya dzi xɔ ŋuti kɔkɔe ɖe ta le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ dzi amenuveve wònye tumi eya ta aƒetɔ mi dzidzɔ mi ɖo be miakafu wo nikɔ ke eye wo ke woga nyɔnu be eŋdi agaƒo mia nuƒo be agatsɔ wo nya atsɔ nyi mi ne miate ŋu anɔ agbewo dome agbagbewo dome kple ŋusẽ ale be ɖe dziɖuɖu nu asu mia si aƒetɔ geɖe nya la me na fia nu mi to nya la me ale be xɔse no ali ke ne mi to nya la me be ne mianɔ xɔse ma me hala se geme ke Kristo Yesu ava wònye gɔmedzedzea dze gɔme na ye dze be nu wɔna xɔ ŋuti kɔkɔe dzi le Kristo Yesu mia ne la be ni gɔme amen. Eyo kema ene ya magblɔ be miedza asrɔ̃ nu aɖe nusɔsrɔ̃ vi aɖe ko miedza o bɔn do ŋkɔ ne ma me die ma hã le mawunya hafi ne miaɖe ta nya aɖe go míegbɔgblɔ be miawɔ dɔ le Luka ƒe agbalẽ tamewo tso kpekpe 25 va yi se 37 míase nu xexlẽa eyi dzi gblɔ ale eye kpɔɖa sefiala aɖe tsitre le ete ŋgbɔ gblɔ bena nufiala nu ka ma wɔ be manyi agbemavɔdome ma hã eye wògblɔ nɛ bena nu ka woŋlɔ ɖe segbalẽ me ma hã aleke xlẽm nelia eye wòɖom nɛ bena nalɔ aƒetɔ Mawu kple wo dzi blibo kple wo luʋɔ blibo kple wo ŋusẽ blibo kple wo tamesusu blibo kpakple hawovi abe ale si nelɔ̃a wo ŋutɔ ɖokuiwo ene eye wògblɔ nɛ bena eɖom nyuie wɔ esia eye nàkpɔ agbe ke eya la esi wòle didim be yeatso afia na ye ɖokui la egblɔ na Yesu bena ame kae nye hanyevi ma hã eye Yesu xɔ edzi gblɔ nɛ bena ame aɖe tso Yerusalem heyina Yeriko eye wòɖadze adzodalawo si me eye woɖe eƒe awuwo le ŋu eye esi wode abie ŋu la wodzo hegblẽe ɖi wòku afã kple afã wòku afã kple afã le yati ma da ɖe nam wogblẽe ɖi wòku afã kple afã ke eva ve me bena Mawu nunɔla aɖe va to mɔ ma yina eye esi wòkpɔe la etom heyi nenema ke Levitɔ aɖe hã esi wòva to teƒe la eya hã kpɔe la etom heyi ke Samaria tɔ aɖe le mɔ zɔm va ɖo afi si wòle eye esi wòkpɔe la eƒe dɔme trɔ ɖe ŋu eye esi wòva egbɔ la etsɔ ami kple ewɔe hekɔ ɖe eƒe abiawo me eye wòbla woe eye esi wòtsɔe ɖe ya ŋutɔ ƒe lã dzi la ekplɔe yi amedzrodzeƒe eye wòkpɔe dzi eye esi ŋke la etsɔ denariu 2 na aƒeatɔ eye wògblɔ bena kpɔ edzi eye nu si ke nàgblẽ ɖe edzi la nye la le nye tɔtrɔ me la maɖo eteƒe na wò ame etɔ̃ siawo dome la ekae ne susu be ezu hawòvi na ame si dze adzodala si me ma hã eye wògblɔ bena ame si kpɔ nublanui nɛ lae ke Yesu gblɔ nɛ bena heyi eye nàwɔ nenema ke aleluya enyo eya yi nye nu le ke mi ɖe to le Luka ƒe agbalẽ tamewo kpekpe 25 va yi se 37 me ƒe nyawoe nye si wògbato ŋkɔ hafi ma age ɖe kpekpea mea medi be matsɔ tanya yi ke miedi be miatsɔ nɛ elabe le nusɔsrɔ̃a ma miate ŋu agblɔ nya vovovowo ku ɖe ŋuti
Wogake ale ke wa ne susu be nu soso aya de o ma yime ne ma waja yi egbe won ala ba nyama di be ma le nu to he ade le me nyama di ma ku me chito wo me di ma le nu to he nu soso to he ade le me e ya ta me ga ku akpa saga o be nu ya wo le ade nu ka gro me ami ane aw le ku nem tinwi le tepe ke mi le nu ka be bale ta mo po pi bala va to ba se bla to vadria ni di be mi a chota nya ne agboro be na ala itogbe mi asro agbom ya pelipo alle itogbe mi asro nu alle itogbe mi asro agbom ya pelipo apprendre comment dépasser nos limites apprendre comment dépasser nos limites alle itogbe mi agbom ya pelipo mi asro alle itogbe mi agbom ya pelipo nous quand me dit me ma gbolo le tepe ya ayi me na nya ba mi eto wo me le gboro me wo me yi ke yevu gbogbo na be famille le keke gomme je school me ha wo fia na mi gboro na be pomia enye vito vino ple viao e popu o pome famille alo pome enye na vito vino ple viao wo o pome de ka aya ta nenya ba nyi le kuranti nwia mi akpa vito vino ple viao a wo penu wona ono na deka alo penya ono na deka nenya ba pome ade li le gbona ma be ponye menene fifi nye ple so nye ple vinyewo a mi apenu wona no deka ple ta do ti nu ke meti ma gro nya be nenya ba me ade ye ke menye vinyewo alo ye ke menye so nyewo ne la pa bubu ye nu bubu alo na ne le jojom ne ji ha ale ike ma to adorenti alo vinyela to adorenti abe nyene amale woge ma we ne ne ma hallelujah mala woge ne ne ma nyamenya ba mi le sego nyame tutututu le kpore me ji la de wo ple viawo ama bubu ha to ple viawo na nyebe okay ma to enye ple nye novi amen alo novi nye Roland ma to amabubu ha ke menye miabe pombo pome famille menya me church menya glome me la gade olu ile kurenti nyejwe na nyama me dia church o nyame dia church o ha ne na ne le jojo ne novinye amen di alo novinye Roland dia matenga sidureti kaba to ube ne nwa le jojo na meke nyemenya la nti nuke me di ma glo kwata kwe ne enu ne le joroje masidu de muti kaba ato ube na mabubu se de ne nu ale amabubu wom ale ke mato mbla ayi anuya ya de nti anya matenga twe na amabubu abe no vinye Roland play no vinye amen ne no ni se ko na ne ko ma twe ne ko ko no ko ya se ko me aya tabo le nu sosoro ya me ya no sosoro tibi ya na mi anya ale ke to be ni aso agbom ya pa lipo nti alaba mi to lipo na mi ado ke o de pometa pe pome nyenye ya ponyemia novinye ya vinye ya sronye ya ekpare te pe ma tananya ba mekpo na ne le kpo na mekpo na ne adu egbe ya nye kle vinye kle sronye o mi adui na me ne la haji ya mekpo nye ponyemota ya de tia dofa o kaka no so le wotro aja fio mi ala ke to be mi asro agbom ya pa lipo ta ala ba ye to lipo ne poma be mi nye pome de ka vo ese de te pe ma aw nous sommes yalo lui qui le même il était bien il dit bien le nous sommes mal mais quand les quatre bolé bien quoi bon il y a pas libre petit amen tadanya ba ni chonu ke mi hleya le luka pa balenta ma o pibla va to va se blato vandria ba me di ma o poplo ide me arena mi akpo ba yuda to alo Israel vio ayi me ke wa de wa boyo ayi de Babylonia ni gbadia alo de wa boyo Israel vio to de Babylonia ni gbadi fo e fia de no ji dume mayi ke o yo na be fia Sargon ayi ke Israel vi ko poto tiani ple tro subola wa e fia ma e to tro subola ple Israel vi susu ya wo chochaka e ba o popu de tu Israel vi susu ya wo me ya boyo mo ple tro subola wo kene no tu amia elo kata do tu elo popu de hatoto de kame ple susu be akpa de keme gaba ho abalo chite de duam tiu aya ye webe leopold no no amia
xɔse alo subɔsubɔ aɖe va do yi ke menye trɔ subɔsubɔ hã wònye blibo eye menye mawu subɔsubɔ hã wònye blibo alo yuda subɔsubɔ hã wònye blibo. Miate agblɔ be nye yuda subɔsubɔ afã kple afã kple trɔ subɔsubɔ afã kple afã. Ta le Israelviwo be susɔewo be tsakatsaka kple trɔsubɔlawoa subɔsubɔ yi ne va do go le mia menye yuda subɔsubɔ alo kristo subɔsubɔ eye menye ale trɔsubɔsubɔ hã blibo eye menye yuda subɔsubɔ hã blibo enye yuda subɔsubɔ alo kristo subɔsubɔ afã kple afã mawu subɔsubɔ afã kple afã trɔsubɔsubɔ hã afã kple afã. Hallelujah. Eya yewo be ŋkɔ Samariatɔ yo tsɔe na eduma alo ƒuƒoƒe ma alo edukɔ wa tɔxɛ dukɔ yi ke ne le subɔ ma afã kple afã kple trɔ subɔsubɔ afã kple afã hã yo tsɔ ŋkɔ wa na be Samariatɔwoe. Eye wɔ be yi me ke Yudaviwo gbɔ tso aboyonyigba dzi gbɔ tso aboyo me wotso Babilonia va ge ɖo ƒe anyigba dzia wokpɔ Samariatɔ ma wo amewo ke subɔ trɔ subɔsubɔ afã kple afã kple mawu subɔsubɔ afã kple afã wokpɔ be wonye ame makɔmakɔwo Yudaviwo Israelviwo kpɔ be ame mawo Samariatɔ ma woa wonye ame yiwo ke mekɔ o elabena Yudatɔwo nye be yewo nye ame yiwo ke mawu tia yewo nye ame kɔkɔewo na mawu eya ta miakpɔ be nenema amewo me Leviviwo dogo le ame yiwo ke nye ame kɔkɔewo ke wɔ avɔsa na mawu eye yiwo ke womakasi nu makɔmakɔ aɖe ŋuti o woɖe wo ɖokui ɖe aga eye nye ame kɔkɔewo ɖe aga na mawu eye wowɔna dɔ na mawu wosana vɔ na mawu ke wobe asi matɔ nu makɔmakɔ aɖeke o womawɔ nu makɔmakɔ aɖeke o. Hallelujah. Eya ye wɔe be nenye be mi hlẽ nua nyuie ɖea miakpɔe be wobe ame aɖewo zɔ alo ŋutinya gblɔe ale be ame aɖe ge ɖe adzodalawo si me eyi me ke woge ɖe adzodalawo si me wode abie ŋuti eye wòku afã kple afã ŋlɔɖɔ bo ne lé nyatima da ɖe eku afã kple afã alo eku afã kple afã. Nunɔla to ŋuti eye woyi mekugoe o eye Levitɔ ɖe hã va to teƒe ma wo be ya hã zɔ ŋuti ekpɔ amea ezɔ ŋuti ya hã megugoe o vɔ gake Samariatɔ aɖe eva ɖo teƒe ma ekpɔ yeƒe dɔme trɔ ɖe ŋuti eye wògugo ne eƒe be amea eye wòkpɔe be mekpɔ ku kekeŋ vɔ o afã kple afã wòku ta la etrɔ asi le ŋuti wòatike ne eƒe abiawo eye wòkɔ yi ɖe miagblɔ ko be dɔyɔƒe eye wòkpɔe ta kpɔe dzi. Hallelujah. Ke nu kae me di ema ɖe dzo le teƒe ma alo miaɖe le teƒe ma mele gblɔm nɔ nyuie be miɖo la adzagbagba be ame yi ke nenye Samariatɔ ma yɔ wole be woawo wɔna trɔ subɔsubɔ afã kple afã mawu subɔsubɔ afã kple afã kple Yudatɔ ma woawo zɔ ŋuti vɔ gake miawo ye gbe nenye be mitsɔ mia ɖokui woaɖi akpa ka godzi nye le o nye Samariatɔ ma woa alo nye Yudatɔ ma woa biabia wònye gbã egbe nenye be mietsɔ nuhlẽ ke miewɔ fifi mietsɔe sɔ kple kristotɔwo egbetɔwoa kuxi gã aɖe li kuxi gã yi ne le nɔanyi nye mele go mele gblɔm zã ɖe abe mele gblɔm zã ɖe abe mialé nyati ɖe da ɖe eku ta ne be mietsɔ nuhlẽ ke miewɔ kpukui bla vevɔnyia yekpɔ agbe le me wobe wò esia na akpɔ agbe ye ekpokui bla tɔ aɖe gblɔ be amea ku afã kple afã ok fifi me va nya nu ke miasrɔ̃ hafi ke me va gbɔ na mia nɔvi lɔlɔtɔwo le Kristo me mawu ne ve mia nu ne wòado nu se mia labe mele gbɔgblɔm be miawoa mieɖo seɖoƒe ne miaƒe liƒo mieɖo seɖoƒe ne miaƒe liƒo vɔ gake wòe trɔ miedi be miasrɔ̃ nu ale yi ke tɔgbɔ le be miagbɔ miaƒe liƒo ŋuti elabe nenye be wole ƒo nu ƒoƒu ɖe ƒome ŋutia ƒomeawoa miegblɔ be tso tɔ enɔ evi teƒe ma wòse ɖo vɔ gake miogbe kristotɔ mieɖo la dzagbagba wɔe be ƒomea ɖo la gbɔ amewawo ŋuti manye mia viwo ko manye mia srɔ̃wo ko manye mia be ƒometɔ kplikplikpli ko vɔ gake agbɔ eti elabena eƒome ɖe me mietso ƒomea elolo. Hallelujah. Nɔvi lɔlɔtɔwo egbã megblɔe do ŋkɔ be gbe nye edzinu ewolia adzinu yi ɖeke ɖe taflatse ƒe ŋkɛ kɔsiɖa gbãtɔ
egbia wa alo nkeke gbato ha mi gblɔ ne be nye eku pe ku do 10 ans Toussaint alo ku bazan gblɔ be amaro la bla nuit ou aleke kple kemawo ala be eku jona dinamio eku me jona dinamio bo ga ke gbia to manya mia miento mi la mawum mi egbe Kristo to mi alma Kristo to menyeta Kristo to komayo mi egbe vi Kristo to wa miento mi la mawum vo be amawum me jona ku me jona dinamio atema bi on se menu ga glome ami alo no ka glome me lo to mi ape ta fla che dodo gbogbo me be ya ple ya a o nu ya kaka yi ke lentinye alo nu ya ke lentinye de ni matin a pe de mi anovi o ti alo ale be ne mi anobo agbe no wa su ya sia hallelujah dola ya o le na mi enya be gede ajo dala o si me e yo ku afa pe afa amaro zo enti le yim boga ka do manyo to ro va pe e ka menye pe o mi le egbe o do manyo to melele lo alo ame wo le enti zombe onye mawo pa me mawo pe nu no lawe ma lo mawo pe nu no lawe ma ala be lewi viwa onye ame o ka o de bo savo na ma o onye ame kokyo egbe o hana pasi akobe nye Kristo to vo ame yi kene nye mawo pe nu no la ha abe o sofo we ne abe responsable are ne wa ha o bo 20 hey eke me we ne le o hana pasi akobe be Kristo to yin o hana le wo vo ne ne papa me awa o bo ble ne papa me ketia do da lo si ma o bli da de oju wo ne papa me akfa fa na menye do me nyoto ba kene ti o afio ba mala no funa ku to nu no lo be de wo so enti me hallelujah me blono be egbe to manya me ami Kristo to mi la mawum e tatanya le na mi nya be mi ru la dagbagba aso le ke to bole be mi agbo mi aboli pomti apprendre comment dépasser nos limites manye be vinye ya ye me do la wona leke sronye ya me do la wona leke apare won wa o potia wa on to pe nya elo awo nui to bene jole te pe ya ne menya do samadi to menyo to ba keda do dalamti ame ke cha do la osi mo wa wa kuwa nui to bene le jojo menye gbe yin si me je ma gboro no be egbe ya adodalo si mama wa egeje bon adodala bubu le gbe a sogbo ne ni egbe la ni ba ti adi adowa me pa dodala le gbe adowa me adodala woni la gbe tom ti egbe kale nu gbelem la me gbe tom ti adowa me gbalo mana ona nya be adodala to to woni la me gbe tom ti egbe hela me wu ma fa pla fa o Kristo to o hale ko no vide ke la tenwa do le no vi wan ti som ela be le di bi awe ne ple egbe anya ple vinyo mi adu ya gbe cho ha mi adu no vi o cha do molani hey no no la le ni le zo enti o ha ma wuto enenye eza ko bia ama wuto enenye yeta me bro be mi egbe to manya me ni la ma wum vo egbe ya ni be nkudo jiza na me kuku be nkudo jiza do ma yin la ba be de gbe vi ana vi fame ye ba si me si akula ama be vi akuna ila e vive vi akuna ila ekuno le la vi fama lo e di bi afa via lo ile la vi fama e fi be kume to na jina o bo nu kata ene le no vi o wum le manya me nyasi abena wa me yike no vi o yike do le wum e ya do wa ma wazu e brigand c'est-à-dire adoblasu adodala to no vi o ma ye mete hone o la do wa me e fi be nu no la le 8 ans ka ha le nyo zo ma ti beneku nu no la Kristo to nu no la ha le nyo be zo ma ti beneku eya ta ni Samaria to na nyame ke Samaria to do manyu to wa na nyame ke hona no vi o le do wa me be yi nga me ni po me be corona be nya se wa le bebe nu le sese nu le ga dom neji ya me sia me le to blade goto be ne no esi ye ple vi opo aw mi do la jago ba sro mo agbo e wata manya nye ple vi nye ple sro to ko wa nye o egbe ne me po adu re ma nye ko ma pa ha ye be no vi ha po du wa aw e do wa mo ku na re o yo ne wa apetro to we enyem nya do wa me e wa mo ku na re tama to do wa me agbe be nya do dalala me gbe ton ti gbe ye ke la me gbe to wa fa pla fa o Kristo to ike po no viare le dudum ne nya ke gbro me lele na me ike do le wu ma do dalama to ado wa me ke nya do dalama to wi fa dare o hala zo enti abe lewi to mania alo la zo enti abe nu no la mania
me di kpɔ be na srɔ̃ samari atɔ ma dɔme nyɔtɔ ma ba gbewo hã na zɔ eƒe nɔnɔme ya na kpe ɖe nɔviwo ma ti na ɖe le adzoblasu ma ke nye dodala ma ke nye dɔwɔame na ɖe le eƒe asi me manya ɖe ko ebe fiafiwo la va tu amea aƒui afa kple afa da ɖe mɔdzi ke ŋgbe mianya be awo be tse awo mbe adɔwɔame la adɔwɔame be nyame le gblɔ la fin la famille la adɔwɔame adɔtoto be nyame le gblɔ ale ke no le sem ɖo egbea egbe ŋgbatsɔe ko ne wole kpɔ vi ɖe ɖo ko ɖi nye kɔkpa ha wodzi be nɔvi nye ɖe ha ɖua adzoblasu ɖeka adzodala velia dɔlele le ŋuti la me gbalo komedie ma gblɔ nyi ma ka gbɔgbɔmetɔ la be gbɔgbɔmetɔ mi ma te ha ƒo nuku ɖe ŋuti avɔ egbe o elabe tso keke korona dze gɔme dɔ yiwo lé mi le wo sɔgbɔ mi ma te ma hlẽ wo avɔ o mi ma te ma hlẽ wo avɔ tɔ ma tsɔ ŋuti la me ko nɔvi nya aɖe lé dɔ le kpɔ ɖe me nɔviwo ɖe le axawo dzi lé dɔ nenye be game le asi wo la platike na kpe ɖe ŋuti platike wo hã zɔ ye gbɔna sre kpɔna hlɔnui tete ne woakpɔ ŋusẽ zɔ ɖe nɔvi ma dzi aɖe doe ŋusẽ dogbeda ɖe ta sre kpɔ tete ŋgbagblẽ da ɖe o be ye ŋutɔ hã be nya bɔn etɔ aku nɔ mele o ma alo ƒome mele si ŋdɔ gɔ hã yo ma o mie be nya nye nya atsa bɔn ɖeviwo mi na yi ɖo awo mi ɖo la dzagbagba srɔ̃ agbɔ miaƒe lipo wɔwo ta miaƒe ƒome ya mi ɖo la srɔ̃ agbɔ wɔwo ta awo nye akabletɔ me nyi ye me le dɔ ya me ta kablevi ko ma xɔ ɖe awo vegbetɔ me nye me le dɔ ya me ta vegbevi ko ma xɔ ɖe nye ma xɔ kabletɔ aɖeke o awo mi ɖo la dzagbagba srɔ̃ wo agbɔ wɔwo katã ta agbɔ lipo wɔwo ta alabe ƒomea me teƒe ma ko sẽ o ƒome keke ta tso kaka miatɔgbi tɔgbiwo adam kple eva me game ke va ke ɖo gbe ƒome keke ta ƒome ɖeka ko miawo katã mienye ta wɔ yi ke gbe yi ke ŋusẽ le asiwo nɔviwo lãmegblẽa ne game le asiwo la kpe ɖe ŋuti be ne platikewo hã la dzagbagba na ye gbɔ do gbeda ɖe ta na dui ŋusẽ le eƒe dɔlélia me ne wòate ma kpɔ hayahaya elabe ya hã nya dzodala ke ƒo ame afa kple afa yui da ɖe afa kple afa ta nenye be le zɔe ŋuti me gbugui o va sadi kpɔe ɖa aleke ƒe lamea le hlɔnui to lame woamewo ye wòkua wò hã le zu nunɔla ma yi ke zɔ ame yi ke ge ɖe adzodalawo si me la ŋuti tame bubu gbalogbalo ya nɔvi lɔlɔtɔwo eya hã nya dzodala ɖe yi ke lé nɔviwo gbe ewui afa kple afa heda ɖe alabe kuxi me ke agbetɔ le kple nu gbogbo ne le dzɔdzɔma tame bubu la megbetɔ kplibɔ ale gbegbe keke ne le ke ɖe kɔndzi egbe fifia kplibɔ ƒe dɔwo sɔgbɔ c'est ame wo kplibɔ wo paralyse wo kplibɔ to teƒe ɖeka tension gblẽwoe enaneke o tame bubu ta nenye be le nenema ele na mie egbe kristotɔwo be míeɖo la dzena gbagba afrikante na mía nɔnɔewo kabakaba anɔ hɔnu mía nɔnɔewo asadi wotsa la dzagbagba adi kpɔ be keke ne kɔsiera ne vɔ ne gbe ame ɖeka ve ɖe hã yakpɔ tete ne agblɔ nya ɖe ne adu ŋusẽ le ɣi vɔ me to me le ewɔ ŋuzizi be depuis 20 avril mars le tritɔlia ƒe keke bla ve wo ɖo asi te ne tsɛtsi bo ma ʋui nyeme xɔe se be nyanye ame ɖewo tɔ nyeme kpɔ kple ŋkukpɔ o lo nyeme gblɔ bo ne va agbɔnye ya o lo nyeme gblɔ bo ne va agbɔnye nye hã ma te wɔ afɔ ɖe ɖe ayi wa gbɔ vɔ ame aɖewo tɔ hã me di ma kpɔ yi nyeme kpɔ wo kpɔ keke na ne egbe ke mi le wetri ɖeke ƒe keke gbãtɔ kɔsira gbãtɔ nyeme kpɔ wo kpɔ ye me le sɔ hã be nene papa ame aɖewo kura keke wo ɖo asi tsɔtsia nɔa wo mekpɔ wo sɔfo ƒe ŋkume kpɔ keke na ne gbe keke wo aʋlẽ wo sɔfo be xɔmɔnu tɔtsa se akpɔ be ne wo sɔfo tɔ ɖe ele xɔ ya me ebe xɔ dzi wɔametɔ ya tete hã vɔ me nene ma wɔ nɔe ŋu mi ɖo la dzagbagba srɔ̃ le ke miakpɔ miaƒe liƒowo ta be ame ƒo me tɔ nyo ɖe o sɔfo ame me yɔ tɔ me tsoa ya afanya me tsoe nuka ma nɔ poto ne mi ɖo ga be nuka ma wɔ ne o sɔfo ya tso eyɔtɔ nuto me kple viawo enye tso kaka kara ma ba be leke o awo mi ɖo la dzagbagba asrɔ̃ agbɔ miaƒe asrɔ̃nu agbɔ miaƒe liƒo wɔ ŋuti menye be nye kple vi nye kple srɔ̃nye tɔko ye be nyuna ko miadi o awo elabe nenye be mietsɔ nunɔla ma wa le kpɔ ɖe me si ke levitɔ ma wa
les 8 heures la globe aye nyame kokweta mele na bi ato asi nukuku adekenti le moto ne abapodi roku ya ta ogbeli di voga ke Yesu oba biare lo Yesu oba biare be de wa tin akpede atima wonu nwi na mele sabat pen kekeji ma ha de wa tin wonu nwi ne amegbeto le sabat pen kekeji ala be sabat pen keke sedede libo ma wona ne ke na madeke wo ma wona ne ke wo Yesu oba biare be de wa tin wonu nwi ne amele sabat pen kekeji ya mo no ti onya no nyoro la we nka me jibe magro ngbagro be po ya me yicho nya ora de to mi nye amo me na me be chochu alo mi we family ya mi to ya me nye be family ota o say aw ma nyi nene na nya o na me to de go ha asi juba edola we ela be po me de ka ko nya kata nye ta no bi lo to nui ma jibe malle le be pen ke kameno na sonya be Yesu Kristo blone ne pebe Amerike le nyadio se wo me ne jagbagba ne wo sia ne wa kpo agbe pe nya ye le gbro menye ku pe nya wonye to gbo be gba nya e ku pe nkudo ji za ala me pe nya gbro me ni lo agbe pe nya gbro mi ame one la gba mi wo to ye mi o mi afa ku po to bible ne gba fa mi gbe bu keke fa na ti ha me ja fo Amerike ne kuna o eta weekend la gbia no kaye na so le gbe pen ke kaji be etwene gbona wa devine nya gblo ha eya ta me diva gblo no ko be nyewe gbe e me ke mi to consider gba to le jinu wi kelia me mi ro la jagba so le ke to gbe mi agbo mi apeli punti awo nwi na mabubu ha ma nya mi apapo me ko o mi awo nwi na mabubu ha mi awo adom nyu na mabubu ha ma nyene nya papo me nyekle so nyeko sero funu aw mi do la dalo do da me sia me bo mi do la yina me sia me bo mi do la dina me sia me be mo me mi do la onu sadi c'est ça pour me ni to eye gbe ni mi to roi de roi pour me mi to roi de roi be chechia alo fia odi fia ba gbado a mi o kata mi zu pour me de ka e ni papo me wa to pura senwo jila ple no jila ple fia oto wa me ken ponya hadebe roi de roi alo fia odi fia ba gbado me to kata wonye pour me de ka ye ke senwu jila ple vitola kan jagba na so ya wo trabe de dola jagba so no akogbo lipo mawo tanu ke ma ti mama gbono le ndikani akwenye be lo ko jagba alebe na nuyo ke meten wo nawo de novi umti ke le pe menye ye novi e bujo bu mawola jagba na so wo to gbe pen keke adi alabena Yesu blone bena wosia ne na kwagbe miawo ha mia we na gbe ne wa do biasi miawo ha mia jagbagba mia wo na sia we na gbe ne wa no miawo ha mia si na male blone be no bi we ke ja to dala osi me ya mo zonwo yi ya me kwese be ne nya we gbe ya la globe o ya di Samaria toma tane wo ha na dibi ya di Samaria to do menyo toma ele no be na onuka na yi na no vi wo agbo azo le gangba la si o ha yi na honu le yi sese ya me na no vi o le do jagba na va sre ko le yi sese me ke o to mo wolia na do le wi jagba na le nti o ne vire na do akọ vire yi ne ha jagba na we ne ne ma hallelujah ela bena esia ko hafi mi aten agbo agbe ta manya ba miawe nye jilao alo pometa tokle no ple vifun kwa se ne mi kpo ka me gbota chechi do te kufa ao no vi o pe nya nyawe wenye nyeta to nye ne to ha ne tonye mega nye ko pometa de kawo tale ndikani ya pe lu ikemi asnoa jagbagba bi pe alo ne dogo le mia po pomauti c'est-à-dire ma sere vigne stronye jiko ne yira mabubu hago abale Samaria to do manyoto ya wenia ba mia menye amia konya meto nyi menye dunya meto nyi wo gakela me khone ya ta me bulebe Kristo to egbe ngaba no afia de ke e menyona o na gbobe dunya meto de ke meto de fia ma hore fia o wale pobe no video li kele ya me ko ho ata wona pe do akpo bi be apla bolu adu afanya to menye enda fanya vile chorea pusi wane na yama ketina fanya vile boge fanya vile kama le funane no funfa au milula jagba atolipo wanti tala ndega nya me di ma hala no ko abale kama blane be miti wi aton me we nya wo miti wi aton apevo ko me di ma le nya ma popino agbolo no ko be egbe pen keke ikenenye consider gbanto le jinu we de kelia mia
Nanya keke to hade na ono amarko le pe akpe vekpe bla ve ya me be menya keke yike va kenya keke gugu na yo ke bo ye tro so na le me yike anabe agbe asuyesi ala ba gbe ne te gede me agbe le senya ya ame yo ku vivo ta mega jijo fafa e na kpole ike na bibla be na re Yesu Kristo gbe be nwi ne le jojo na ti pupu oji e ke ba nya wa ti mu muto ame ikwe kuvola o ina la gbe poto wo bola poto we gbovola ame ina la gbe ya ame ina poto wo bola kuku va yibo yesia agbe be keke ya madi ma honu ma to musa be me kanu keke ne le jo hala me na mia di samaria to do me nyoto ya na mia gbo mia so no agbo to mia pa lipo mti mia pa lipo ikene se mia pa po ma o ko mti na pa po me ya dia mia pa mu ona ne gbo to mia pa lipo mo mti ne mia gada akpa bubu alebe na ne Kristo na wa gbo mi be venu doni olawo abale ke oti to mia gbo ne ma. Alléluia. On vit longtemps. Pour les robes pour les yantia. Dieu m'a dit à toi à serrer tes pieds aller. Ma bien ma ope boko kui. Benek bere mi amti no adom semi no agwa de menami abale ke to dienia. Ale bena. Oti ko pena wa nyeto de ka. Kristo Yesu ben come. Amen. Ya to bena. Jipo ma omi de akpe mi chonti ko pe bubu na ole de kanyesi. Abe we demo. Benu fefi agado ke bo mi bia gbogbogbogbi bene wuti eji na watenga mio na wateku ale ba ele kento dia na wate na dipo ko anigba ko amegbeto sia na wakodudu le me he na gbe agbe no bene we fonti ko pe le me Kristo Yesu mi ade la me come. Amen.